ডোনাল্ড ট্রাম্প যেত দিনৰ এত লিমিট খৰচ কৰে যেন নেকি গিয়ে দে হালিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পে ইন্ডিয়ারে জবরদস্ত বেইজ্জতি করছে। ट्रंप भारत का अपमान किए जा रहे हैं और भारत प्रतिकार भी नहीं कर पा रहा। তদে ইন্ডিয়ার যেগুয়া নরেন্দ্র মোদী আছে প্রাইম মিনিস্টার নিজাম যেগুয়া বিজেপি হুকুমত আছে ইবা নিজাম অচ্ছে যদি এ হালতিয়ান মুসলমানের হনকান দেশ গত্য বলিওরে এই হারবারিয়ান গত্য বলিওরে ইন্ডিয়ার মাঝে গুদি মিডিয়ক কলে জবরদস্ত তোয়ান গড়ি ফেলাইতো বুসাল গড়ি ফেলাইতো অনরা দেখো দেশ যে সুলম মাঝে ডোনাল্ড ট্রাম্প উঠতে এই সুলাল লতিওরে ইন্ডিয়ারে বেজ্জতি গড়ের হনে ডোনাল্ড ট্রাম্পে যেন নাকি গিয়ে দে হালিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পে ইন্ডিয়ারে হদ দেখি ইন্ডিয়া হদ আনেকান জাহান্নামর গারা। আজ হল যে 25 এপ্রিল 2026 দিন হল যে শনিবার গিয়ে দে হারিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পে টুইটারের মাঝে হকান পোস্ট করে এর পোস্ট ইনর মাঝে ডোনাল্ড ট্রাম্পে বেশা বেশি বেজ্জতি করছে হারে ইন্ডিয়ারে ডোনাল্ড ট্রাম্পে তুলনা করে দিয়ে ইন্ডিয়া হদে দেশে আনেকান জাহান্নামর গারা যেরে ইন্ডিয়ার বেশভাগ মানুষ এখন ইউএসএ মাঝে থাকে এই ইউএসএ মাঝে যে হদিন ইন্ডিয়ার বাসিন্দাওয়ালা মানুষ থাকে ইন বিগিনরে গেন স্টার অফ ল্যাপটপ হয়ে মেশাল দিয়ে গেন স্টার অনরা হন্তারারা হয় আনতে জানো গেন স্টার হদে দাবাই হাম করে ব্ল্যাকর হাম করে ডাহাটি হাম করে এই মানুষ ইনরে হ দিয়া তলে আমেরিকার মাঝে যে হদিন ইন্ডিয়ার সিভিলিয়ান থাকে ইন্ডিয়ার পাবলিক আছে ইনরে গেন স্টার হচ্ছে সাথে ত পর্যন্ত হদে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী নিজাম ইয়ান একখান সাইটো গিলে বড্ডা না ইনসাফিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প উত্তেলতিওরে ইন্ডিয়ারে জবরদস্ত বেজ্জতি গড়ি গড়ি আসছে অনারা দেখিও দা হতা নইলে ইয়ার আগে ইন্ডিয়ার ওরে জবরদস্ত টেরিফ মারছে ইয়ার পরে ইন্ডিয়ার মানুষের নাটা মানুষ ইয়ার পরে ইন্ডিয়ার যে হদিন সৌদি আছে ইকোনমি আছে ইন বেশি নিজস্ব একখান নইলে একখান অদে অদে ডোনাল্ড ট্রাম্পে ইন্ডিয়ার ওরে বেজ্জতি করাত আছে তদ অদে নরেন্দ্র মোদী নিজাম। नरेंद्र मोदी के मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा है, मतलब नरक जहन्नुम कहा है। यही नहीं, उन्होंने वहां पर काम कर रहे भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहे कि वो दो टूक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहें आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश के खिलाफ या नाप शनाप करने की, हमारे देश का तिरस्कार, हमारे देश का अपमान करने की। और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने देखा लेकिन हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। एक रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसको गिरवी रखकर ये लोग सरकार चला रहे हैं। अरे देश के लिए तो खड़े होइए, देश के सम्मान में तो खड़े होइए, देश के खिलाफ जो तिरस्कार अपमान हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए तो सही। और असलियत यह कि ट्रंप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बेड़ियां पहनाकर, हथकड़ियां डालकर, मिलिट्री जहाज में ठूस कर वहां से खदेड़ दिया, मोदी जी चुप रहे। उन्होंने लगातार इंडिया को अब्यूजर एक्सप्लॉइटर कहा, हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया, मोदी जी चुप रहे। अरे मोदी जी को खुद तिरस्कृत किया, वहां गए जब तो इनसे मिलने भी नहीं आए, मोदी जी चुप रहे। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, खुद प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, कमजोर है, डरा हुआ है और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, भगवान जाने उनके पास क्या है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलकर दो टूक ये कह नहीं पा रहे हमारे देश का लगातार अपमान करने का काम बंद कीजिए। कोई और प्रधानमंत्री होता तो जरूर कहता ये बंद कीजिए। हम उस देश से आते हैं जहां पर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी कहा गया है, मतलब मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर बताए गए हैं। और यहां पर एक व्यक्ति हमारे देश को गालियां दे रहा है, हमारे देश को नरक बता रहा है, जहन्नुम बता रहा है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। और चरण चुंबक मीडिया जो सबको सर्टिफिकेट बांटता रहता है राष्ट्रभक्ति के, उसकी राष्ट्रभक्ति का डब्बा तो इतना गोल है कि एक शब्द वहां से भी नहीं सुनाई। যেনে কি ইন্ডিয়ার মাঝে যে হদিন ইরানি নেভিওয়ালা আছে ইতার এক্সারসাইজ গরত দেশলার মাঝে ইন্ডিয়ার এলাকার মাঝে বোমবারি গরিয়র ইতার আরে শহীদ গরি ফেলাই ইয়ার পরে ইরানের মাঝে 22 সকলরে কতল গজ্জে মিনাপ স্কুলের মাঝে ইউএসএ ইয়াইও নিজাম ইয়ার পরে গরব আরিয়ায়ে লেবাননের ওরা ইশত বোম মারক গাজার ওরে 50টা বোমবারি গরক ডল্লা বডল্লা কুমি হতা সাপ্লাই গরে ইতার আর ওরিও হনা হতা নতুলের তলে আর দেখো ডোনাল্ড ট্রাম্প জবরদস্ত বেজ্জতি গরের ইন্ডিয়ারে তলে হারবারিয়ান যদি মুসলমান দেশ তো বলি অরিয়া ইন্ডিয়ার মাঝে ডল্লামিকা উনজুলতো ইউএসএ গরত দে আরিফারত দেয়া ইউএসএ গরত দে নিজাম মারি থেকে দে জেনলা গরিবি তলে মূল হতল দে ডোনাল্ড ট্রাম্প হদই বগবা এন ইনসান যারে মুবাঙি ওর জবাব নদিলে এই মানুষই ভাইয়ে এগস
অন্য দেশরে বেজ্জতি গড়ি গড়ি থাকে। শুক্রিয়া আজিয়ার ভিডিও দূর। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।